And ato tayo sa Pikas, tag 20 ang entrance. Nag-ilis ko kay gipaningot ko. Igang naman gud. Ato. Oh, may pulis. Ang entrance dire sa Kilangit view is 20 pesos. Saka. Laglag ba? Yay! Angakon punta mo sa kadre. Angak man. Adto to sa heart. Kung di ito, balik yun. Wow, like tayo. Ito sa iyo makita. Wow. Subida na ta sa kata. And dito ko gikan ganyan Sunset Cafe. Tara sa kata. Oh, manglis nga gyud mo ilong dire kay sunset.
ug napagidi ay mas layo dito unahan Mama Mary. So, oh. Okay, let's go. Tara. Ngayon lang ta basig na halas dre. Delikado halas. This is good for the exercise. And doon ako. Marapit na ta. Wow, sunflower. Wow. It's fake. Kani bitsadang exercise ato patas tumoy yo. Oh. This is end of the road. Look. Ito, tapos pinakatumoy. Look at that one. Ooh, I'm top of the world. Ooh. It's and end of the road. Pinakatumoy na ni siya dire sa bukid. Okay, let's go back dito. And this might be it. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Peace. Gitangtang nako akong mask kay grabe ka hangat pag mask saka ka dre. Okay, that's it guys. See you in the next video. Bye bye.